तुम्ही काय करतो अभी काम करायचे भाऊ काम करायचे বাবুদা করছে মারাঠিতে ভাষা তো মারাঠি আমার অতটা ভালো আসে না কিন্তু জানি একটু একটু জানি কিন্তু বলতে পারি না देखो তো मराठी जो लैंग्वेज है ना बहुत चांगला है चांगला मतलब क्या है बहुत ही अच्छा है यार अच्छा। मराठी बोलने का मजा कुछ अलग आता है अपन बोलते हैं ना ए लड़का क्या कर रहा है मराठी मध्ये काय सांगतो मालूम है क्या হ্যাঁ পোড়গা বলতে अरे পোড়গা पोरगा, काय তাই করতে करतो तुम्ही তো দেখেন বন্ধুরা এখন বাবুদা বানাচ্ছে পনির টিক্কা আর এটা হচ্ছে পনির টিক্কার মশলা মানে তন্দুরি মশলা যেটাকে বলে अभी कोई मासी को आपण पूछते ना मासी काय करायचे काय नाही रे बाबा आता जेवण केले তো দেখতে काय পাচ্ছেন मासी काय काय केले अरे ज्वारी का रोटी था और मेथी का सब्जी और मटन का पतला रसा क्या सांगले पण काय रे बाबा खातो काय काय मासी आता जेवण केले তো বাবলুদা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর ভাবে এদিকে কথাও বলে দিচ্ছে আর হাতটা কিন্তু চলে যাচ্ছে বাবলুদার আমার সাথে যতই কথা বলো এদিকে কিন্তু উনি উনার কাজটা করে যাচ্ছে তো এটাই বলে